Hello my students, today we will talk about when while. If we talk about when while, we will also talk about past continuous tense and simple past tense. Jika kita membicarakan mengenai when while, kita juga akan membicarakan mengenai past continuous tense dan simple past tense. Past continuous tense is used for activity that is happening in the past. Past continuous tense digunakan untuk aktivitas yang sedang terjadi di masa lampau. The patterns, pola-pola yang digunakan dalam past continuous tense. For the positive form, subject plus to be plus verb ing. Contohnya, he was eating an apple. Di sini subjeknya adalah he, kemudian to be-nya adalah was, kemudian verb ing-nya adalah eating, eat plus ing. Kemudian untuk an apple di sini adalah posisinya sebagai objek. Di situ saya beri titik-titik itu sebab bisa diberi objek bisa, komplement bisa, pelengkap, atau adverb juga bisa. For the negative form, bentuk negatifnya subject plus to be plus not plus verb ing. Contohnya, he was not eating an apple. Subjeknya adalah he, kemudian to be-nya adalah was, kemudian karena kalimat negatif, maka menggunakan not, kemudian verb ing-nya adalah eating, eat plus ing. For the interrogative form, to be plus subject plus verb ing. Contohnya, was he eating an apple? Di sini, to be-nya adalah was, kemudian subjeknya adalah he, kemudian verb ing-nya itu adalah eat plus ing. To be used here are, to be yang digunakan di sini adalah was, if the subjects I, he, she, it. Were, if the subjects you, they, we. Past continuous tense often goes with simple past tense. For example, Johnny was reading a book when the phone rang. Johnny was reading a book menggunakan pola past continuous tense. Sedangkan the phone rang menggunakan pola simple past tense. When di sini artinya adalah ketika. Johnny was reading a book when the phone rang. Johnny was reading a book menggunakan pola past continuous tense, sedangkan the phone rang menggunakan pola simple past tense. Past continuous tense digunakan apabila durasinya lebih panjang daripada kalimat yang satunya. Sedangkan simple past tense digunakan apabila kalimat tersebut durasinya lebih pendek daripada kalimat yang satunya. Ini berarti bahwa Johnny was reading a book itu durasinya lebih panjang daripada the phone rang. Please look at the other examples. Victor was doing his homework when his sister came. We were waiting for the bus when Rick passed by. Victor was doing his homework itu durasinya lebih panjang daripada
his sister came. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, we were waiting for the bus, itu durasinya lebih panjang daripada Rick passed by. Beside when, while is often used to connect clauses. In the past forms, while is used when two activities happened at the same time in the past. Selain when, while juga digunakan untuk menghubungkan dua klausa. Dalam bentuk lampau, while digunakan ketika dua aktivitas itu terjadi pada waktu yang sama di masa lampau. While artinya adalah sementara. For example, contohnya, Bruce was fishing while Tommy was swimming. Kita lihat di situ, Bruce was fishing itu menggunakan pola past continuous tense. Dan Tommy was swimming itu menggunakan pola past continuous tense juga. Berarti dua aktivitas tersebut, Bruce was fishing dan Tommy was swimming, itu kejadiannya terjadi bersamaan. Please look at the other examples. The children were playing while father was watching TV. Kalimat ini bisa juga dibalik menjadi while father was watching TV, the children were playing. Okay, that's all my students. Please don't forget to obey the health protocol. Patuhi protokol kesehatan, wear mask, wash your hands, keep your distance with somebody else. Pakailah masker, cuci tangan, jaga jarak dengan orang lain. Dan yang kedua, like, comment, and subscribe ya. Oke, bye-bye.